Senida resturang ibas kekelengan Tuhan, mejuah-juah membanta, ijaba pekam ringan ibas paksa enda. Ngarap kami, kam kerinana lit ibas sehat-sehat, dingendem kejuah-juahan sehibas paksa enda. Isahkan kami membanta, si jadi renungan membanta, karena bahan perpulungan jabu-jabunta ibas minggu enda. Sueres tema sinisahkan, rikutkan bimbingan renungan perpulungan jabu-jabun ibas GBKP enda, pestakanlah kerja rani. Nulih kita lebih kempak turi-turin kuga karena sejarah litna kerja rani enda. Bangsa Israel i pulahi di bata ibas tanah perkawanan nari di Mesir nari itaruhkan di bata ku tanah Kanaan. Ibas perdalanan endame ibreken di bata perintah man bangsa Israel. Maka kencang go pagia seh i tanah perpadanan, tanah Kanaan si sampur dadik ras tengguli. Ijeme inget na guna ngatakan bujur man di bata, ibas di bata nggo masu-masu kegeluhan bangsa Israel enda. Jadi poin si pemena ibas renungan enda tridah nahkan kerja rani perintah di bata. Nandangi bangsa Israel tuhumbue perintah, undang-undang, aturan-aturan, sini gelari Taurat, isahkan nandangi bangsa Israel. Si jadi man ikutankan, man dalanankan, perintah-perintah di bata, i tengah-tengah kegeluhan bangsa Israel. Subuk, ibas, persembah, bagepe, aturan-aturan kegeluhan si deban. Raduras kita betah, maka lit perpadanan di batas bangsa Israel. Adi patuh bangsa enda, maka ipasu-pasu di bata kegeluhan na. Tapi adi nimpang ia, laya patuh, lay dalan kena perintah di bata, maka datkan hukuman. Ibas kitab Keluaran enda, si jadi ogen tandai si pemena ibas renungan enda. Keluaran 34 ayat 22. Ije tangkas iturikan. Pestakanlah kerja rani, tupung kam menakan peranin buah pagedu si pemena. Janah pestakanlah wari raya sapo-sapo ibas pendungi tahun tupung i peranindu buah kayundu. Ibas kitab sideban ijenda tangkas iturikan. Ibas kitab ulangan 16, kitab ulangan bindu 16 ayat siwah seh 12. Ije iturikan karena turi-turin nahkan kerja rani. Beligai pitu minggu ibas kam menakan rani gandumdu. Kenca bage maka bahanlah kerja rani. Guna pehaga Tuhan di batandu. Si garis bawahi. Pehaga Tuhan di batandu. Alumbaba persembahan ukur meriah manbana. Tapi perlu si garis bawahi. Persembahan ukur meriah manbana. Buena rikutkan pasu-pasu. Tapi perlu si garis bawahi. Buena rikutkan pasu-pasu si ibreken na manbandu. Meriah ukurlah ia depan Tuhan. Radu ras anak-anak du, suruh-suruhan du, ras kalak lewi, kalak pertandang, anak melumang, ras diberu balu-balu. Si tading ikutandu. Lakokanlah ibas ingan ersembah si sada jaga maka tetap ikut kendu perintah-perintah enda. Ola lupa maka naik kam jadi budak i Mesir. Jadi ibas nahkan kerja rani enda perintah di bata
tolepe lako ngingat kuga di bata masu-masu kegeluhan bangsa Israel eda. Ngor kecukupan kerinana, nguidat na pangan, itanah si sampur dadi keras tengguli. Pengatakan bujur man di bata, ibas nahkan pesta, kerja meriah-meriah, rasa isi jabu, suruh-suruhan, kalak pertandang, anak melumang, ras diberu balu-balu. Jadi, ibas kerja ranienda, kamu kesempatan, lakon cidahkan, nahkan kelang ate, nandangi kalak si deban, terlebih-lebih kalak si medanggel kegeluhena. Jadi, edam poin si pemena, nahkan kerja rani, mau perintah di bata. Senina restoran, poin si peduakan. Di bata kap sinikapkan benih, simpeturah, ras simreken ulih pranin. Edape tangkas ndai iturikan si jadi ogentai bas renung nenda si peduakan. Eme surat Rasul Paulus man perpulungan Korinti, 2 Korinti siwah ayat 10 10 sada. Yoge kami mulihi. Di bata sinikapkan benih man kalak simerdang, bage penakan siman pangan, ia pe sinikapkan benih, si iperlukan du. Ia kangen si peturah benih dingin si mereken ulih si irlipat ganda, ibas kini ulindu nari. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan, ibas paksa-paksa sie, enterem, perpulungan ngenanami kini seran paksa sie. Ari kita kan iayak-ayak, kita kena nami kini seran menam-menam lanai banci encari pe kita kan kini tekena ijenda me Paulus ngajuk krina perpulungan gelah muat bagin si sampat sampatan rutang si megegeh nampati si kurang megegeh arah buatan talit kita muat bagin. Jadi si jadi palas ibas nahkan persembahan eda, ibas nahkan persembahan lang so pelanga ayat renungan tenda tangka si jeturikan palas ibas nahkan persembahan ras megati penda si begikan jadi palas ibas nahkan persembahan. Ibas 2 Korinti siwah ayat 7. Sekalak-sekalak ibrekan nalah suera si enggo itetap kena ibas ukurna ola alu pusuk jungut-jungut entah pe bagi si terpaksa. Sabab di bata engkelengi kalak si mere alu ukur meriah. Jadi bes kita ulangan pedailit iturikan. Alu dem kriahan ukur. Rebahan pesta. Nahkan pesta kerja rani. Guna iraskan. Jadi endape ipersingeti Rasul Paulus. Maka sekalak ibrekan alak suara singgu tetapkan ibu syukurna ola alu pusuk jungut-jungut entah pe bagi terpaksa sebab di batang kelegi kalak si mere alu ukur meriah. Jadi enda pengajuk Rasul Paulus man perpulungan i Korinti gelah krina muat bagin nahkan penampat nandangi teman si sada kini teken sebab enterem paksa sie perpulungan ngenanami kini seran. Jadi senina restoran ibas paksa endape tuhur kita kan virus corona eda ijenda me kita encidahkan kini resadanta si sampat-sampatan muat bagiin kita terpalaskan singgui tetapkan di basukurta ras alu ukur meriah labo terpaksa ras ula alu pusuh jungut si jadi palas Paulus mengatakan maka kala sirkini tekan harus gejak maka dibata sinikapkan benih dibata si peturaksa. Jadi tentu na sedina resturang benih banci turah arkiteken ierdangkan maka dibata si peturaksa kencang turah tentu na yu suruh nama tambah belina raseh mu paksana
rani. Epe di bata si nikap kenca. Jadi ati Paulus ngatakan maka gejap min kita krina sinasalit enda di bata kempuna. Di bata kap si mereka zaman manusia. Seolah kita biar. Di bata si ngasuhi kita. Bagi perdalinan bangsa Israel. Mesir nari ku tanah Kanaan. Paksa si labo yang meredang. Tapi icukupi Tuhan panganna. Icukupi Tuhan lau siman ineman. Ngatakan sa sidina resturang. Kita kan paksa si kecibal bangsa Israel. Memang kin perdalanan. Ibas perdalanan. Jadi tentunya paksa sila nga ubansi meredang. Maka perintah hepe beri kena paksa siya, kenca pagi kamgo nyani tanak si kupadankan. Ingat, maka aku kap Tuhan di batandu si mereka enda kirinaman bandu, ingat, ngatakan bujur man di bata. Maka man banta pe sedina resturang, rekutkan almanak GBKP, maka ibas tanggal 5 Juli 2020 henda MI gelari Minggu Kerja Rani. Semalna terlebih di tengah-tengah gereja GBKP Runggun kilometer 4 henda sila kokot alu pesta meriah. Adi ngingit-ngingit kita ku bas paksa sila pas 3 tahun menda kita pesta meriah. Perpulungan nikapkan luahna. IJP kita man ras-ras. Isikapkan perpulungan pe ibabana luakna pangan lemang tape cimpa deskan kerja tahun kita landak meriah kita ije bagepe mbaba barang-barang si persembahkan kita sisahkan persembahan ta ibas amplop si jujung luah ta si persembahkan bantuhan jenari raska kita mau bagin guna nukur sa barang dai mulihi ngelelangkan barang dai. Tidak hiji tuhu-tuhu keriakan. Kerjaraan sini lakukan kita bes paksa enda. Nambahi perbelitan pe. Ibas tengah-tengah runggun ta bagi PGBKP enda. Sebab kerjarani enda, persembahan kerjarani salah sada sumber. Ibas ngelitkan perbelitan, guna cukupkan pendanaan di tengah-tengah gereja ta GBKP. Senina resturang sehngematan tarnehan. Arkiteken pandemi virus corona eda tentuna lanai bagi si gel-gele praninta baci jadi pelik ngesinina turang ta si larani baci jadi ngesinina turang tapi larani ngoir dangken tapi larani tapi olam biar sedina resturang arah kata di batas ya lokun kita di batas sinikapkan benih man kala si merdang bagepe nakan si man pangan iya pe sinikapkan benih si perlu kendu tetaplah merdang iya pe sinikapkan benih si perlu kendu iya ngasi peturah benih dingin mereka ulik silipat ganda dage sinina resturang anam gelit pandemi virus corona enda olah putus semangat ta. Tetaplah pengharapan. Redangkanlah. Kai si banci sirdangkan. Edam si dikatakan kita ekonomi kreatif. Terlebih-lebih nguraduras kita metah paksa-paksa edam si digelari new normal life. Orat ngeluh simbaru. Lanai bagi si gel-gele. Kita harus berubah. Rikutkan kecibal paksa enda. Kai banci sirdangkan, kai banci silakukan ulang adi senina resturang. Arahe di batanahkan pasu-pasuna, icukupkan na keperlunta, tetaplah ukurta. Maka di batas si masuk-masuk kita, sincukupkan pangan, sincukupkan keperlunta. Maka ibas paksa enda pe, mari resikap kita. Anam dia, ibas paksa enda langa, icakapkan kuga turi-turin ibas senahkan persembahan kerjarani ibas tahun enda artima kita cakap kami ke lebih runggun gereja kuga siban carana tapi sikaplah kita ula alu ukur terpaksa alu ukur meriah ngejap kita maka si perlu ije ibas kecibal si bagian rupana pe
icupukkan di bata keperlunta. Kai sinirdangkan kita te kita ipeturah di bata seh pe rani kita paksana te kita karena sie. Maka mari resikap kita labo idan di bata soal belin kitikna, tapi pusuh sidem pengatakan bujur. Pusuh sidem pengatakan bujur. Nulih pe kita sedina resturang turi-turin karena rani ibas kalak karo adinai dakam lit kencarani bage ras ngerik terlebih-lebih kalak simbaru rejabu ras ngerik ku juma dung kenca pranine rik ken ras-ras man ras-ras kenca dung kari ngerik maka rehni nasi mada jabu terlebih menkala simbaru rejabu timpus pagi gunaman tutundu sebab kalau simbaru rejabu banci langai merdang maka isampati kala siranindai bagepe pagendai baba kukeben kebenenda desken tabungan ibas kala karo seh pagi paksa pranin tapi langarani lit kala si kekurangan ibas kebenden hari buat la ola lit sempat kala mate laman maka nendari kala karla bulit mate laman sebab trida hije si sampat-sampatan bagi te kita ibas paksa dape mari rani kita ketika dibata si masu-masu